So today's the Yeah. okay, thank you. So today's the 18th of January. Entonces hoy es el día 18 de enero. Can you believe it that it's already past the half of January is gone already? Es increíble que en medio de enero ya se ha caído. And we're continuing with our series on endurance or perseverance. Entonces seguimos con la escrituras sobre resistencia And today is part 2, y hoy es la segunda parte que vamos a ver. and the title of the message is Preparing for the Race. Y el título hoy es la preparación para la carrera. So whether we like it or not, we're all in a race. Entonces, si nos gusta como si no, todos estamos en una carrera. So we might not all be runners, but we are in a race. A lo mejor no somos todos gente que corre, pero todos estamos en una carrera. And last week we learned that that there's a process that we need to follow. Y la semana pasada pues aprendimos que había un proceso que teníamos que llevar. And Romans chapter 5 and verses 4 and 5, Y en Romanos 5, capítulo 5, versículo 4 y 5, we're not going to go there now, but it says that we also rejoice in our sufferings because we know that our sufferings produces perseverance. nos dice que siempre nos alegramos en sufrir, porque sabemos que cuando sufrimos eso produce perseverancia. And our perseverance produces character. Y la perseverancia produce el carácter que Dios quiere. And character produces hope. Y el carácter es lo que nos da Esperanza. la esperanza. Sí. I'm learning Spanish as well as I go. Amén. So when Paul is talking about suffering here, it means it's not suffering like sickness or poverty or stuff like that. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando de sufrimiento de tener enfermedad. He's referring to persevering when we are expecting something to take place. Entonces, es decir que tenemos que tener la perseverancia si estamos esperando para algo. And also being suffering for Jesus, making a stand for the Lord Jesus. Y también sufriendo en el sentido que nos planteamos por Cristo, ¿no? Que Because nos we know quedemos firmes por Cristo, because we know the truth. porque sabemos la verdad. Amen. So when we go through suffering and we hold out or we don't give up, Entonces, cuando tenemos alguna cosa que nos hace sufrir, pero perseveremos en ello, that produces endurance or perseverance. entonces eso nos da esa perseverancia. And that O results in resistencia. real Christian character. Y eso resulta en un carácter And out fuerte de Dios. of that comes hope. Y de eso sale la esperanza. So with this hope that we have, we gain a quiet confidence. We are confident of the future. Entonces, con esa esperanza que nos da, tenemos alegría y podemos pensar en el futuro. And that enables us to face the future with peace, with God's peace in our lives. Entonces, miramos al futuro con paz, la paz de Dios. Okay, so we also learned last week from James También aprendimos la semana pasada de Jaime, del that libro we de must Jaime, be joyful when we're faced with all kinds of trials and que realmente tenemos que Or no various quedarnos kinds of tristes, trials. pero estar alegres porque cuando nos vienen las cosas, los So- retos, I know for a fact that I am guilty of not doing that. y él dice que, bueno, muchas veces no es fácil estar alegre cuando te vienen las cosas que no esperas, When some kind of, like they say, the pawpaw hits the fan, cuando las cosas, pues bueno, no funcionan o no marchan bien. we don't consider it joy. We don't like, wow, you know, No, hallelujah. no pensamos, pues bueno, aleluya, y esto es muy bueno. we go the other way. Normalmente vamos por el otro camino, ¿no? Sometimes get upset. Y nos enfadamos un poco We say, I don't know why this is happening to me. y empiezas a decir, pues no sé por qué esto está pasando.
So but Paul, I mean, James says we must consider it joy when we are faced with all kinds of trials. Pero en el libro de Jaime pone que tenemos que ser alegres cuando nos llegan los retos. And why is that? Because we know that God protects us from all kinds of trials and Porque stuff, bad stuff. Porque sabemos que Dios al final nos protege siempre. Okay, so that's the reason why we need to consider it pure joy. Y eso es porque tenemos que pensarlo como una cosa alegre, Because the testing of our faith, porque nos prueba nuestra fe, that produces y perseverance. cuando nuestra fe está probada, entonces eso es lo que sube nuestra fe, ¿no? And he says that perseverance must finish its work. Entonces dice que la perseverancia tiene que acabar su trabajo en nosotros. Why does he say that? ¿Y por qué dice eso? So that we can be perfect and complete Para ser completos y llegar al reto and not lack anything. y que no nos falta nada. So we have to persevere so that we don't lack anything. Entonces tenemos que tener perseverancia para que no nos falte nada. Okay, so we cannot be the kind of Christian that we want to be, Entonces no podemos ser un tipo de cristiano or that God wants us to be, que Dios quiere que seamos without perseverance. sin la perseverancia. We have to have perseverance Tenemos in que our Christian seguir en life. ello Okay. siempre. So it doesn't help to give up. No vale que te It's rindes. important to go through the process Tienes que seguir ese proceso so that we can become mature, para ser más maduros en Cristo okay, and lack nothing. y Therefore lack nothing. que no nos falte nada. Amen. All Llegar a right, ese punto que no nos falta nada. so that's just a summary of last week, but today we're going to continue learning about endurance or perseverance. Pero hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la perseverancia And we're going to have a look at a few verses, I think there's 3 verses from Hebrews. y vamos a ver un par de escrituras del libro de Hebreos. And the first one is Hebrews chapter 6 Y el primero es Hebreos 6, and verses 10 to 12. en los versículos 10 a 12. And I'm reading from the New Living Translation. And it says, "For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him by caring for other believers, as you still do." Hallelujah for that. Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Amén. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Amén. Y pone, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, por sirviéndonos a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse que lo que esperen se haga realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Amen. So it's faith and patience, Entonces, la fe y la or faith and perseverancia. perseverance. La fe y la perseverancia, que es lo Now, a importante. perfect example of that was actually this week. I don't know if you guys saw on the Run Walk Connect group. Y esto es un ejemplo que ha pasado esta semana. Joseph and Andrea from Singapore, José y Andrea de Singapur they've been believing God for a child for many years now. llevan varios años esperando a tener un hijo, ¿no? In fact, we prayed for them a few years ago Entonces oramos por ellos antes de irse a Singapur, because they ¿no? wanted to start a family. Porque querían empezar una familia. So they could have given up,
Ellos podían haber rendirse y decir, bueno, no va a ocurrir, But they didn't. They continued trusting God for that. pero child. siguieron persiguiendo con Dios y con And oración. the other day, Joseph sent me that picture of the little one that was born. Y el otro día nos mandaron la foto de la niña que acaba de I nacer. didn't even know that Andrea was pregnant, but praise God for that. Gracias a Dios So por that's eso, an ¿no? example of faith, their faith in God and Y persevering. eso es un ejemplo de fe en Dios y perseverando siempre en Él. And God rewarded them for that. Y for el their faith. Señor los ha dado So- ese regalo. So let's have a look at what the writer of Hebrews is saying here. Entonces vamos a ver lo que el escritor de Hebreos está realmente diciendo aquí. So firstly, he's writing to people who have a good past record, a good history Entonces, primero as Christians. está escribiendo a gente que realmente eran buenas y tenían un historial bueno, ¿no? So they'd been faithful in the past. Que era gente que habían sido fiel en el pasado, ¿no? And he says God isn't going to forget that. That's what the writer Y is aquí saying. lo que esta escritura está diciendo es que Dios no se va a olvidar de esa fidelidad que tenían. God remembers that kind of stuff. He remembers those El things. Señor se acuerda de las cosas. Okay, and he remembers, but our faithfulness by itself is not enough. Pero nuestra fidelidad solo no es suficiente. He urges them that they need diligence to continue. Él les dice que tienen que perseverar con ello, ¿no? In other words, don't change, De otras maneras decirlo, que no cambies, que no pares, don't give up, no te rindes, don't drop out of the race, que no te salgas de la carrera, don't fade away. que no te desapareces. So in running carrera. terms, when you look at the results on the website, Entonces, para la gente que corre, cuando miras a los resultados en la página web de sociales and you don't finish the race, y cuando no acabas la carrera, there's a thing that it says there DNF, entonces pone, si no has acabado la carrera, pone DNF, and it stands for did not finish. que quiere decir did not finish en inglés, pero que no lo has acabado, no lo has logrado. I certainly don't want that next to my name when I finish on this earth. Entonces, John dice que no quiere tener eso al lado de su nombre cuando acabamos, need to cuando salga de este mundo, ¿no? Persevere to the end. Él Amen. quiere perseverar hasta el Doesn't final. help to give up. No vale que Okay. se rinde. But Paul also, not Paul, because we don't know who the writer of the Hebrews, but most people think it's Paul. But the writer of the Hebrews warns them against laziness. Y también en Hebreos nos aconseja que no que no tengamos pereza, And he doesn't want them to become lazy. que no quiere que tengamos pereza y nos volvamos un poco vagos, So ¿no? we're not going to say too much about laziness today. Entonces no vamos a hablar mucho de ser vago o de tener pereza, But we all know that laziness is not godly. pero sabemos que tener pereza o ser vago no es una cosa buena de Dios. So a lot is said about other sins, Entonces la Biblia habla de otros pecados, but we don't hear too much about the sin of laziness. pero la verdad que ser perezoso o ser vago también es un pecado. So I'll just say one thing: God doesn't want us to be lazy. Dios no quiere que tengamos pereza y seamos vagos. Okay, so we can see from the above passage, from this passage of Scripture, Entonces podemos ver en esta escritura, that in order for us to inherit what God has provided for us, para ser herederos de lo que todo Dios ha proveído por nosotros, we don't just need faith, no solo tenemos que tener fe, but we need endurance or perseverance as pero well. tenemos que tener perseverancia. So that verse, in fact, I think I quoted it this morning in the devotion, Entonces, Mark 11:22. It says, "Have faith in God." entonces esta mañana ha escrito en nuestro grupo, ten fe en Dios, We have to have faith and perseverance. pero tenemos que tener fe y So perseverancia. we have to hold out. Entonces tenemos que estar hasta el final, It's not just enough to have faith. no solo tener fe. And then the second verse is Hebrews chapter 10 El segundo versículo que vamos a leer es Hebreos 10, and verse 35 to 39. al 35 a 39. And it says here,
So do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings to you. So we need to remember that. There's a reward. Patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. So that's when we will receive it, when we continue to do God's will. And then verse 37, for in just a little while the coming one will come and not delay, and my righteous ones will live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. Amén. Y pone, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Dejan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia a lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amen. So we can see from the scripture that there's actually a time gap between doing the will of God and receiving the promise. Entonces vemos que hay una brecha entre el tiempo que There's a time difference between doing God's will and receiving the promise. entonces hay una brecha en haciendo lo que Dios nos manda y cuando recibimos nuestra recompensa. Amen. So we do the will of God, we do God's will, we obey His word, Entonces hacemos lo que Dios nos manda y lo que dice la palabra and we say, God, you've promised us this or that. y decimos, bueno, Dios me has prometido esto y aquello en las escrituras. So we have to know the word. Entonces 'cause we tenemos know que what saber God's lo que promises dice la are. palabra, Amen. But we don't necessarily receive the promise immediately. pero algunas veces no recibimos lo que promete la palabra, no lo recibimos inmediatamente. There's a time that we have to spend waiting on God for Hay that un promise. tiempo que pasa antes que llegue la promesa, ¿no? And that's difficult in this world that we live in. Y eso es un poco difícil en el mundo que vivimos. I was thinking the other day, in this block alone, Entonces estaba Of where we pensando live. el otro día en el mismo residencia que vivimos, there's a whole lot of fast food outlets. solo en nuestra residencia debajo hay pues un montón de comidas, ¿cómo se llaman? Fast Fast food. fast Oh, there's, food. what's the one down here? Burger King. There's the Papa John's, the pizza place. There's now they're opening up a brand new one. Taco Bell. Entonces hay un montón de sitios donde puedes comprar comida rápida, ¿no? Entonces hay el Burger King, All hay el de la pizza, va a abrir el de All los fast tacos. foods. All fast. People want their food fast. Entonces, porque la gente quiere la comida muy rápidamente, Not ¿no? prepared to wait a little bit. No pueden esperar. But with God's promises, sometimes we have to wait. Pero con las promesas del Señor, algunas veces tienes que esperar. Okay, No es rápido así como la that's why we comida. need perseverance, or we need endurance, Y por eso tenemos que tener esa perseverancia. because God is faithful to His promise. Porque el Señor es fiel y siempre cumple con sus promesas. Okay, so it's possible that if we don't persevere, we don't endure, Es posible que si no tenemos esa perseverancia, that we may forfeit the promises that we've been claiming. que algunas veces no nos llega porque no somos pacientes. I've actually got this picture, and I wanted to show it, but it's of a guy under the ground, Entonces and he's picking away. tiene una imagen, John, que es de un hombre debajo de la tierra picando en la mina, ¿no? And he gets so close to
to the gold or the, whatever he's picking away for. Entonces va picando y está tan cerca, el oro ya está en el otro lado de la pared donde él está picando. And just before he gets to the place where the gold is, Pero justo antes de llegar al oro, he turns around and says, dice, not lo working. dejo porque ya me he cansado de and he picar. goes back. And Y he se doesn't, va. and of course he fails because he's nearly there, and he turns back and says, it's not working. Entonces no alcanza el oro porque no tiene la paciencia o la perseverancia para I'll show you the picture. seguir. It's quite an interesting picture. Sí, es una imagen bastante Actually, sorry, interesante. I should have asked you to put it up on the screen. Vale, no Anyway. pasa nada. But there are 4 main warnings or lessons in this passage of Scripture. Entonces hay 4 cosas claves en esta escritura que tenemos que notar. And the first one is, do not throw away your confidence. Y el primero es, no desprecias tu confianza. Yeah. So in other words, don't give up. No desprecies tu confianza, Okay. no lo dejes. So you've had a strong faith, Entonces a lo mejor has tenido un fe bastante fuerte and you've been a strong, committed believer all your life. y has sido una persona un creyente comprometido. And the warning is, be careful that you don't give up the good thing that you have. Pero no rindes la cosa buena que tienes. Don't give up. No te rindes, no lo dejes. And then secondly, perseverance is needed to obtain the promises of God. Y segundo, la perseverancia es necesaria para obtener las promesas de Dios. So it's one thing to fulfill the conditions of God's promises, Entonces, es una cosa hacer las cosas que Dios manda, but it's another thing to receive the promise. pero es otra cosa recibir esas promesas. So we all know that it could take time Y sabemos que hay esa brecha en tiempo, que podía pasar tiempo, from, as I said earlier, from believing God for the promise or having that faith and then receiving it. cuando tienes el fe, pero luego recibirlo, So ¿no? we must practice perseverance. Entonces tenemos que practicar esa perseverancia. And then thirdly, very, very importantly, remember that the final reward is ahead. Y la tercera es recordar que la recompensa final está a venir. So what is the final reward? ¿Y qué es esa recompensa final? The final reward is eternity. Y eso es la eternidad con So Jesús. it's not right now. No es aquí ahora. And it's when he who is coming back Es cuando Él vuelva he will come, y va a venir. he won't delay. Él no va a retrasarse. That's when the final reward comes. Eso es cuando vamos a recibir ese final, esa recompensa final. So we mustn't give up believing that Jesus will come back. Entonces no tenemos que pensar que Él no va a volver. Because some people do give up. Y no nos tenemos que rendir y pensar que And it's like Noah's, No va a Noah's ocurrir. Ark. es igual que con Noah, Eh, ¿cómo? Noel, In fact, Marie and I watched el that. arque. el Marie and I arco. watched that movie the other night. Noé y el arco. Noah, yeah. Marie and I watched that movie the other night. What was it called? The Ark or something? The Noah's Ark. La otra noche miramos una película que era de un Wasn't it- señor que tenía que construir un arco. It wasn't a true version of the actual story, but No era the la message was historia, pero similar. era el mismo mensaje, ¿no? people were mocking him and said, "What are you building this boat for?" Y mucha gente se reía de él y decían, ¿pero qué haces? ¿Por qué haces eso? But imagine if Noah had given up halfway. Pero imagínate que Noah no lo dejó. Imagine Porque if la he- gente le hablaba mal. Imagine if he hadn't endured the suffering, Si él no había perseverado hasta el final, imagínate, and that was his suffering. eso era su sufrimiento. Having people mock him, and Que la laugh gente at se him reía de él y le burlaban. then eventually in that movie they brought the demolishing team to demolish the boat. Y en esta película pues dijeron que no tenía los papeles para tener el barco, entonces vinieron con esas grúas que destrozan edificios, entonces Yeah. vinieron para destrozar el barco. But anyways, but
I mean, that in that movie, and of course in the true story of Noah, he didn't give up. Pero en la verdadera historia de la Biblia, la Escritura, Noé nunca se rindió, perseveró con todo hasta el final. Because the rain did come. Y al final vino la lluvia. And all those people that were mocking him and Y his toda esa family, gente que estaban burlándose de él yeah, they obviously they drowned and they didn't survive. se ahogaron. So yeah, a lot of people don't think that Jesus is coming back. Mucha gente no piensa que Jesús va a volver. But it's quite clear in the Bible, Jesus is coming Pero back. está muy claramente escrito que viene. Whether we are alive to see it or not, he's coming back. Aunque si estemos vivos o no, cuando vuelva, todavía va a volver. So the fourth point and the last point is Entonces, el último punto es we either persevere or we shrink back. que es que o perseveramos o nos retrocedemos. So there are two alternatives that we're left with, that we have. Entonces tenemos dos alternativas. If we persevere, we inherit the promise. Si perseverimos, recibimos las promesas. And the Bible says it here that if we shrink back, we'll be destroyed. Pero si regresamos, Yeah. So I didn't say that. The Bible says that those who shrink back will be destroyed. pero si regresamos, pues vamos a ser destrozados. And I mean, God, that's how God, Igual that's how que that Noah. verse says, how that verse says it. Y eso es Maybe como Thana ese- can just go back to that verse. Entonces vuelve previous one. al versículo. It says there, there we go, verse 39. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. So they destroy themselves. Y en el versículo 39 pone, pero nosotros no somos como los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvos. So the question we need to ask ourselves is, what are we going to do? Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nosotros vamos a hacer. And I think it's pretty clear what we want to do. Es claro lo que tenemos que hacer. We want to persevere. Tenemos que perseverar. We don't want to shrink back. No queremos regresar. So our prayer for ourselves and for each other is that none of us shrinks back. Entonces nuestra oración para nosotros mismos y para todos Yeah. es que no regresemos. And that's the beauty of having a smaller church. Y eso es una de las cosas buenas de tener una iglesia más pequeña. So if Wendy doesn't come to church on Sunday, Entonces si Wendy no viene, I know she's not here. sabemos que no está. Se ve Is in a very big church en una iglesia grande whether people go to church or not, sometimes you don't even know that they are there or not. muchas veces no te das cuenta si la gente viene o no viene. So it's all about accountability. Es tener ese And that's what. manera de saber, So ¿no? if Wendy doesn't come for a few weeks, I know maybe there's something wrong. Entonces, si no viene para un par de semanas, picking on entonces Wen- sé I'm not picking on you, la pasa algo, ¿no? Amen. But if someone, I mean, I'm not saying that there's anything wrong with big churches. No está diciendo que hay algo mal en tener una iglesia grande. That's why those big churches have home cell groups. Muchas veces las iglesias grandes tienen esos cultos pequeños en casa Home fellowship, to make sure that there's some kind of shepherding or para accountability. tener esa cercanía con la gente, ¿no? Because we don't want our brothers or sisters to shrink back. Porque no queremos que nuestros hermanos en Cristo regresen o retroceden. No me salen las palabras, madre mía. Maybe you had a busy week. He tenido una semana súper liada, así que... And our last scripture for the day is Hebrews chapter 12 En la última escritura para hoy es Hebreos 12, and verses 1 and 2. en versículo 1 y 2. And it's a very well-known scripture, and it says, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up.
and let us run with endurance the race God has set before us. Amén. And we do this by keeping our eyes on Jesus, Amén. the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Amén. Y pone, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corremos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora estás sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amen. Amén. So this verse compares the Christian life to running a race. Y este versículo compara a nuestra vida cristiana como correr una carrera. And it's got many spectators, many people that are supporting the participants Y hay in the race. muchos espectadores que van animando a los corredores, los que corren, ¿no? And there's a grandstand of people watching the people run the race. Y hay una estantería grande donde la gente está mirando a la gente que van corriendo. And the people doing the race is us. Y la gente que están haciendo la carrera somos nosotros. And the people watching is those that have gone believers that have gone before us. Y la gente que están mirando, los testigos, son los que han fallecido antes que nosotros, Some ¿no? of those people you might know, some of them you might not know. Algunos los conocerás y otros no. It could be like my parents, for example, or grandparents. Por ejemplo, tus abuelos o los padres de John. I know they're there cheering, come on, Michael, John, you can do this. Él sabe que Animo. están chillando. Ánimo, Miguel, que lo puedes hacer. Puedes llegar. You can finish this race. Que puedes llegar a la might have- meta. I don't know if any of us have personal friends that might have passed on that might be there too. Entonces, muchas veces tenemos muchos Someone may be amigos watching. también que han ido antes que nosotros. And of course, those are the ones that have finished the race of life and successfully. Esos son los que han acabado la carrera de la vida. And I know, for example, Marie's dad would be saying, "Go on, Mike," Mi because padre, he was saved. él estará ahí chillando. Vamos, Miquel, vamos. So they're all there in the invisible word, in the invisible world, watching us and cheering us on. Entonces están todos ahí, que no les vemos, no es una cosa que se ve con el ojo, pero están ahí animándonos. And they can't save us, Ellos no nos pueden ayudar ni darnos la but salvación, they're doing everything that they can do to encourage us to finish the race pero nos animan a cerrar la carrera bien, and to persevere, not to give up. para perseverar hasta el final de la carrera. So think of those witnesses in the grandstand. You might know them. Entonces piensa en esos testigos que están en la estantería. I know that many of my parents' family and friends are believers, and those that have gone on before us Piensa en esa familia que acabaron su carrera ya, will be there, and they're cheering us on in the grandstands. que están ahí y nos están They might animando. be saying, "Oh, look, there's Wendy there. She's running the race. She's doing well." Y pueden decir, mira qué bien va. Amen. So then it says we need to throw off every weight that slows us down. Y luego dice también en este versículo que tenemos que quitar toda esa cosa que nos pesa, que nos para. Every sin that trips us or tries to trip us up. Todo el pecado que intenta de pararnos, And ¿no? there's
fiery darts that the devil tries to throw at us. Hay muchas flechas que el enemigo nos echa o nos lanza contra nosotros. So, as a runner, I mean, you don't want to be carrying anything that'll weigh you down. Cuando eres una persona que corre y corre carreras, no quieres llevar nada a la carrera que te va a pesar, ¿no? Or make the race more difficult. O hacer que la carrera sea más difícil. So you run with the very least amount of clothing, Entonces, por ejemplo, la ropa que usas cuando corres es ligera and your shoes are super light. y los zapatos, las zapatillas que usas son de poco peso. So yesterday we ran in the rain, Ayer corrieron en la lluvia and it was more difficult because your shoes are heavier. y era más difícil porque las zapatillas se mojaron y entonces cogen más peso. So we need to get rid of those heavy burdens, those heavy weights that weigh Entonces us down. tenemos que quitarnos todas las cosas que nos pesa cuando estamos haciendo la carrera, Need to get rid of that stuff. de todas esas cosas que nos pagan. Okay, so there are a lot of things in our lives which are not sinful. They might I- not be sin, Hay muchas cosas en nuestras vidas que a lo mejor no son pecado, but they're not necessary. pero a lo mejor no son necesarias. I think of just one thing, like a habit, like smoking. Entonces, por ejemplo, como una persona que fuma, Smoking is not a sin, fumar realmente no es un pecado, but it's not necessary. pero es una cosa que no es necesaria y no es bueno. If smoking was necessary, Si fumar era necesario, God would have given us chimneys. ¿no? El Señor nos había dado la vuelta a la nariz y serían chimeneas, ¿no? Smoking is just a waste of money. It's a bad habit. Fumar es pues un gasto de dinero y un gasto de tiempo. Nothing good comes out of smoking. Y nada bueno sale de fumar. And it certainly doesn't help you if you're running a race, Y no te va a ayudar si tienes que correr, eso sí que sí, because it's basically bad for your lungs. porque es muy malo para los pulmones, ¿no? Okay. But if we're going to run the race, we're going to not just get rid of sin, Entonces, si vamos a correr la carrera, no solo quitar el pecado, but we also want to get rid of other things that hinder us from running the race. pero también quitar los obstáculos que nos paran. And like I said, smoking is Como, something, por just an ejemplo, example, like running Por when you're running a ejemplo, normal race. fumar. Okay. So another thing that, just to end off here, another thing we need to remember is that the Christian life is not a 100-meter dash. Entonces, otra cosa que recordar que la vida cristiana no es como una carrera muy rápida. So it's not like a park run either. No es como lo Which que is only- hacemos en el parque, un correr en el parque, ¿no? It's more like an ultra marathon, Es más como un maratón alta maratón, which can last for many days. que puede llevar varios días. So it's not about how fast we run, No es lo rápido que corremos, but how long we can endure. pero tiene que ver con la perseverancia que tenemos a lo largo de ello, ¿no? For those of you that are familiar with the game of cricket, Entonces, si conocéis cricket is a British game. el Cricket. deporte cricket, que nadie lo sabe, te lo juro en It can España, either last maybe an hour or so in the T20, puede durar, ese juego cricket puede durar 20 minutos or it can last 5 days. o puede llevar 5 días. So Es una locura. yeah, so sometimes that 5 days can be you have to persevere. Even those that are watching it have to persevere as well. Entonces, algunas veces cuando es Endure. tan largo como 5 días o dura 5 días, pues los que están jugando tienen que tener perseverancia, perseverancia y nosotros que estamos mirando también. And finally, we are told above that we have to fix our eyes on Jesus. Y también pone que tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, So he is the pattern. porque Él es el diseño que tenemos que He seguir. is the example. Él es el ejemplo que tenemos que He's seguir. the one that endured for us. Él es el que perseveró por nosotros. He went to the cross. Él fue a la cruz. He went through the opposition. Él tomó todo lo que le hicieron
The Bible says he was led like a lamb to the slaughter. Y la escritura pone que fue como un cordero que le llevaron a la muerte. So he went through all that came against him. Él tuvo que vivir todo lo que vino contra él. And he came through because he saw what lay ahead, Y él lo hizo porque sabía lo que había adelante, for the joy that was set before him. por la alegría que iba a alcanzar después de la Because cruz. he knew the end result. Porque sabía lo que el fin, conocía el fin, lo que iba a ser el fin. And he did it for us, for Y every lo one hizo of por us. nosotros. Okay, otherwise we would all be destroyed. Porque si no, nosotros seríamos destruidos todos. So in closing, we just need to remind ourselves that Jesus is the author and he's the perfecter of our faith. Entonces tenemos que recordarnos, ahora que vamos a cerrar, que Jesús es nuestro autor y el perfector de nuestra fe. He completes our faith. Él completa nuestra fe. Not only did he begin the job, No solo empezó, but he also finished the job. pero también lo llevó hasta el final y lo acabó. But only if we keep our eyes fixed on Pero Jesus tenemos que tener nuestros ojos fijos en Jesús. and we follow him with endurance. Y tenemos que seguirle con perseverancia We don't give up. y con resistencias y no rendirnos. Amen. Amen. Amén. And that's the message. So, yeah, it's very important that we endure to the end. Es muy importante que lleguemos al fin, ¿no? You know, just quickly as a runner, you know, when you get close to the end, 1 kilometer maybe before the end, Cuando llegas a casi al final y solo te queda 1 kilómetro en una carrera, you hear the music playing in the background. ya oyes la música que están tocando ahí al fin. You hear the guys announce, "Hey, here comes Michael John, Y and he's oyes coming in los so que strong." And Y oyes a los que están anunciando a la gente al entrar. they announce as people, and you hear them, and you're not quite there, but you're nearly there. Entonces sabes que no has llegado todavía, pero casi estás ahí porque ya lo estás oyendo. The worst thing you can do is stop and give up. Y lo peor que puedes hacer ese momento es parar y dejarlo, ¿no? Even if you have to walk or crawl or whatever to the end, just don't stop. Entonces, aunque tengas que ir a gatas, tienes que acabar. Even if you have to wear the skin off your knees, Aunque te quites la piel, te descargues la piel de las rodillas, just make sure you finish. tienes que terminar o acabar esa carrera. And that's how it is with this race, this life. Y así es con la vida Whatever que we go tenemos through, just aquí. make sure we finish Tenemos que asegurarnos que acabamos la carrera to get the medal. para alcanzar esa medalla. Accepting that the medal of the race that we're running now is the medal of eternal life. Pero la medalla que recibimos es en la vida eterna. Amen. So if you want that gift of eternal life, Entonces, si tú quieres ese regalo de la eternidad and you're not sure if you if you're not sure of your salvation, or you're not sure of that medal, that reward at the end, entonces si no estás seguro de que vas a recibir ese regalo al final, then the good news is that you can be sure today, entonces la buena noticia es que sí puedes ser seguro hoy, because we receive that gift by faith, porque recibimos ese regalo de la vida eterna not por fe, by all the good things that we've done on this no earth. por las cosas que hacemos buenas en el mundo, It's by grace, God's grace, through faith. es por su gracia y por fe. And the way we do it is we call on the name of the Lord. Cómo lo hacemos es que clamamos el nombre de And Jesús we ask Him to save us. y le pedimos a Dios que nos salve. And the Bible says in Romans 10:13, Y en Romanos 10:13 Gypsy, He says, "For whoever," and that's whoever is us, whoever. y pone ahí, porque a todos, y todos somos todos nosotros, Whoever calls on the name of the Lord will be saved. pone todos aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Shall be saved, will be saved. Será Amen. salvo. Amen. So if you want to do that today and you're watching this program, Entonces, si tú estás escuchando este programa hoy then pray this prayer with us. y quieres
hacer esto, ser salvo, and invite Jesus into your life. e invitar a Jesús a ser tu Señor And join us in the race. y entrar a la carrera. Amen. And everybody is a winner in this race Y todos ganamos en esta carrera, because that's the promise from God's word. que esa es la promesa de Dios. So I'm praying English, Marie will pray in Spanish, Entonces vamos a orar en inglés y en español. and you're welcome to pray with us if you'd like to receive the gift of eternal life. Y ora con nosotros si quieres recibir ese regalo de salvación. Amen. Dear Lord Jesus, Gracias, Señor. I ask you to come into my life. Te pido que vengas y estés en mi vida. I'm sorry for my sins. Te pido perdón por mis pecados. Thank you for dying on the cross. Te doy gracias por morir en la cruz por mí. Thank you for going to the cross for me Gracias por ir a la cruz por mí and for paying the price for every one of my sins. y por pagar por todo mi pecado. I ask you to be my Savior, Te pido que seas mi Salvador and I invite you to be my Lord. y te invito que seas mi Señor. I will obey you and serve you Yo te voy a obedecer y hacer todo lo que tú and digas do what your word tells me to do y hacer todo lo que tu palabra dice so that I can finish the race well para poder acabar esa carrera and receive eternal life. y recibir la vida eterna. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for your help. por tu ayuda. Thank you for your Holy Spirit Gracias por tu Espíritu who helps me to finish this race que me ayuda a acabar o llegar a la meta de esta so that carrera I can be with you forever and ever. para poder estar contigo para siempre. Thank you, Lord, in Jesus' name. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amen. Well, if you prayed that prayer, then we want to invite you to join us as part of the family of God. Entonces, si has orado esto esta mañana, te queremos invitar que te formas parte de esta familia. And if you're not in Madrid, then find a really good Bible-believing church Y si no estás en Madrid, encuentra una iglesia que enseña la Biblia and become part of that family. y forma parte de esa familia. And they'll help you to grow up and to finish that race Y well. te ayudarán a correr esa carrera con Dios. Amen. If you're in Madrid, then please contact us. Si estás en Madrid, por favor, búscanos en las redes sociales And you're welcome to join us y nos puedes escribir también in the race here in Madrid. y puedes empezar la carrera. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén. Gracias a We'll Dios. see you soon. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Chao, chao.